সবাই জয়েন করলে বলবো। এটা কি কোনটা মা? একটুখানি যাও রিয়া, ও জিজ্ঞেস করছে কিছু। এটা সেমি মাশরুম। জয়েন করছে সবাই। নমস্কার সবাইকে, বিগ ওয়েলকাম ফ্রম শিলিগুড়ি আউটলেট। আজ আমি শিলিগুড়ি আউটলেটে, আজ আমাদের 1 বছর কমপ্লিট হচ্ছে, मतलब অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেশন হচ্ছে আমাদের। সকাল থেকেই আমার সকালই এখানে আসার কথা ছিল, বিকজ দ্য ফ্লাইট ক্যান্সেল। আমার অনেকটা লেট হয়ে গেছে, আমি 1 ঘন্টা হলো এখানে এসে পৌঁছেছি। তো অনেকের সাথে দেখা হয়নি, অনেকের সাথে দেখা হবে আজকে আর কালকে আমি আছি। तो आज मैं लाइव में भी कुछ साड़ी दिखाऊंगी, और जो भी दिखाऊंगी बिकॉज शिलीगुड़ी में आज एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी है, इसलिए जो भी आज मैं दिखाऊंगी, वीडियो बुकिंग नंबर 7278793791, उसमें फ्लैट 5% डिस्काउंट आएगा। शिलीगुड़ी में भी अभी डिस्काउंट चल रहा है, 5% फ्लैट डिस्काउंट, और जो मैं ऑनलाइन आज दिखाऊंगी उसमें भी ऑनलाइन डिस्काउंट आएगा, फ्लैट 5% डिस्काउंट आएगा। ज्वाइन हुए थे सभी, बिकॉज आज मैं कैमरा नहीं देख रही हूँ, मैं कैमरे के पीछे हूँ, मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो पहले मैं क्रेप से स्टार्ट करती हूँ, क्रेप से स्टार्ट करती हूँ। जो भी प्राइस होगा 5% डिस्काउंट आ जाएगा। इसका प्राइस है 11,600। दिस इज 11,600। इसका पूरा सबाई कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट एनिवर्सरी है हम लोगों का शिलीगुड़ी आउटलेट में। उतना नहीं आ पाती, फिर भी आप लोगों ने जितना प्यार दिया है, मेरा ये फर्स्ट टाइम मेरा ब्रांच है, मेरा जो एथनिक बुटीक का कोलकाता में मेरा 2 आउटलेट है, एक गोड़ियाहाट में, एक न्यू अलीपुर में, और शिलीगुड़ी में मेरा है शेबक रोड प्लैनेट मॉल शिलीगुड़ी। सो आज फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी है, मतलब फर्स्ट एनिवर्सरी है आज। लेकिन बहुत कुछ प्लान था, एक्चुअली प्रॉब्लमটা আজকে কি হয়ে গেল, সকাল থেকে এত প্রবলেম হচ্ছে, बिकॉज मेरा फ्लाइट था 9:55, कैंसिल हो गया, पूरा फ्लाइट कैंसिल हो गया। मैं अलग से फिर से बुक किया, जो फ्लाइट 12:40 को था। तो मैं आया 3 बजे आया, मैं 2 बजे आया मैं। आज मेरा हस्बैंड भी आने वाला था, मेरा बेटा भी आने वाला था, क्योंकि मेरा बेटा शिलीगुड़ी आउटलेट में कभी नहीं आया। जब भी मैं आती हूँ कुछ ना कुछ उसका बेटा उसका कुछ ना कुछ एग्जाम हो जाता है, कुछ ना कुछ एग्जाम पड़ जाता है, इसलिए मैम वो नहीं आ सकता। हम लोग सोचा कि आज वो लोग आ जाए, लेकिन उन लोगों का फ्लाइट था 4:45, जो अभी मेरा हस्बैंड फोन करके बोला कि कैंसिल। तो बहुत कुछ प्लान था हम लोगों का, एंड बहुत कुछ दिखाऊंगी मैम, बहुत कुछ दिखाऊंगी। ये आज मैं बहुत कुछ दिखाऊंगी। मैं डू हैव समथिंग इन ऑर्गेन्जा में भी मैं दिखाऊंगी मैम, ऑर्गेन्जा में भी मैं दिखाऊंगी। अच्छा, ये वाला पहले देख लीजिए। This is beautiful emerald green double tone border. This is beautiful double tone emerald green border, और इसका आएगा, इसका ब्लाउज पीस 11,600, फ्लैट 5% डिस्काउंट, फ्लैट 5% डिस्काउंट आ जाएगा इसमें फ्लैट 5%। मैम हाउ टू ऑर्डर मैम? 72787, एक तो फोन करे बोलो पिन करते, 72787933791, 72787933791। मैम কাতান দেখবেন না, ওই কাতানটা একটু দাও তো, বিউটিফুল একটা কাতান দেখাবো দাঁড়া। दिस इज द ग्रीन कलर, ये पूरा नया स्टॉक है खेत बनारसी का शिलीगुड़ी का आउटलेट में।
देखिए कलर, देखिए ये सब कलर एक्चुअली कोलकाता में नहीं है। 11,600, इसके ऊपर फ्लैट 5% डिस्काउंट, इसके ऊपर फ्लैट 5% डिस्काउंट आ जाएगा। 11,600 इसके ऊपर। আচ্ছা তাই, আচ্ছা তাহলে ওখান দিয়ে তুমি করতে পারবে না? হবে না, ঠিক আছে আমি দেখে নিচ্ছি। 7278793791 ম্যাম, কালকে ব্যারাকপুরে স্যুট পিস থাকবে তো? একদম একদম স্যুট পিস থাকবে, একদম স্যুট পিস থাকবে ম্যাम। दिस इज 11,600, 5% डिस्काउंट आ जाएगा इसमें, इसमें 5% डिस्काउंट आ जाएगा। ये वाला देखिए, पूजा के टाइम ये वाला कलर में कैसे छोड़ू। दिस इज द ब्यूटीफुल, दिस इज द ब्यूटीफुल डबल टोन कलर गुलो শিলিগুড়িতে অসাধারণ। दिस इज ब्यूटीफुल डबल टोन। 11,600, 5% फ्लैट डिस्काउंट, 5% फ्लैट डिस्काउंट। दिस इज द पल्ला एंड ये आएगा इसका ब्लाउज पीस, ये आएगा इसका ब्लाउज पीस। दिस इज ब्यूटीफुल 11,600, इसमें डिस्काउंट आ जाएगा। एंड मैम देखिए देवो, देखिए देवो। আমার এটা চলে গেল, তারপর স্কিপ করতে গিয়ে অন্য চলে এলো। क्रेप बनारसी, दिस ऑल आर क्रेप बनारसी, दिस ऑल आर क्रेप बनारसी। ऑर्गेन्जा में दिखाऊंगी, ऑर्गेन्जा दिखाऊंगी मैं। दिस इज क्रेप बनारसी। अच्छा, दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल एंड কম দামে কিছু সিল্ক দেখান, একদম একদম কম দামে সিল্ক আজকে দেখাবো, প্রচুর কিছু দেখাবো আজকে। एंड এইগুলো সরাসরি আপনারা হোম डिलीवरी পেয়ে যাবেন। ये डायरेक्टली आप लोग होम डिलीवरी मिल जाएगा आप लोगों का, मतलब कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा कोलकाता में। कोलकाता के बाहर आपको बैंक पेमेंट करना है, सारी सेंड बाय कोरियर। इसका क्या प्राइस है बाबा? 13,000। तसर के ऊपर तसर जदोजी 16,250, 5% फ्लैट डिस्काउंट। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री। So this is the beautiful blouse, this is beautiful blouse। beautiful blouse, see दिस इज द येलो कलर, बहुत सुंदर इसका वर्क आएगा। देखिए मैम ये तसर में जदोजी है। गुड आफ्टरनुन दीपा मैम, गुड आफ्टरनुन सेमी मास्टर। প্রচুর প্রচুর আছে আমি দেখাবো, প্রচুর আছে আমি দেখাবো। শিলিগুড়িতে অনেক সুন্দর সুন্দর কালেকশন আছে, সব আমি দেখাচ্ছি দাঁড়ান। এইটা দেখুন, দিস ইজ বিউটিফুল। যেগুলো দেখাচ্ছি একদম গুছিয়ে রেখে দেবে, কিন্তু এগুলো সব বুকিং চলে আসবে। तसर जदोजी, तसर जदोजी मेरून कलर में, तसर जदोजी मेरून कलर। इसका वर्क देखिए, दिस इज ब्यूटीफुल। मैम क्रश टिश्यू नहीं है, ऋषिका मैम क्रश टिश्यू नहीं है। एंड यस प्रियंका मैम, पॉकेट फ्रेंडली बहुत कुछ है, मैं दिखा रही हूँ। थोड़ा सा वेट कर जाइए, मैं एक एक करके दिखा रही हूँ। इसका प्राइस है 14,000, मैं बोल रही हूँ इसका प्राइस है 14,900, 14,900 इसका प्राइस है 14,900। दिस इज ब्यूटीफुल। कल আমাদের ব্যারাকপুর সুকান্ত সদন এক্সিবিশন, প্লিজ প্লিজ যাবেন, প্রচুর কিছু নিয়ে যাচ্ছি। আমি থাকবো না, বাট আমার কালেকশন থাকবে, আমার পুরো টিম থাকবে ওখানে। সো প্লিজ আপনারা ওখানে থাকবেন, ব্যারাকপুর সুকান্ত সদন। আমি তো এখানে আছি, আমি তো যেতে পারবো না, যাওয়ার খুব মন ছিল, বাট স্টিল। सो दिस इज द ब्यूटीफुल तसर जदोजी। 5% डिस्काउंट इसके ऊपर आ जाएगा, 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट आ जाएगा। काथा देखबेन एकजन बोललेन, देखुन काथाटा देखुन। दिस इज ब्यूटीफुल पेंटिंग काथा, दिस इज ब्यूटीफुल पेंटिंग काथा। दिस इज ब्यूटीफुल तसर पेंटिंग काथा। I'll show you.
दिस इज ब्यूटीफुल पेंटिंग का था। पूरा ये पल्ला आएगा, दिस इज अ पल्ला। पेंटिंग में पूरा ऐसे काथा हुआ तसर में, पूरा तसर में, देसी तसर के ऊपर पूरा ऐसे हैंड पेंट करके उसके ऊपर काथा स्टिच है पूरा। और ये आएगा इसका ब्लाउज पीस, ये आएगा इसका ब्लाउज पीस। प्राइस क्या है इसका? देखो तो बाबू आंचल को था प्राइस 15,600, 5% फ्लैट डिस्काउंट, 5% फ्लैट डिस्काउंट। ये सिर्फ ऑनलाइन में जो मैं दिखा रही हूँ वही होगा, क्योंकि शिलीगुड़ी में एनिवर्सरी डिस्काउंट चलेगा। आज और कल एनिवर्सरी डिस्काउंट चलेगा, तो ऑनलाइन जो मैं दिखा रही हूँ ওগুলো দেখাবো, এগুলো ये वाला देखिए। আচ্ছা কিছু কম রেঞ্জের মধ্যে একটু ভালো জিনিস আনুন না না। This is also wow, this is also 15,500। इसके ऊपर फ्लैट काथा स्टिच, दिस इज ऑल्सो 15,500। धमाका कलेक्शन 15,500। ये वाला है 15,500। इसके ऊपर फ्लैट 5% डिस्काउंट, इसके ऊपर फ्लैट 5% डिस्काउंट, इसके ऊपर फ्लैट 5% डिस्काउंट। স্নিগ্ধা দত্ত ম্যাম বলছে এই দোকানটা কোথায়? मैम এটা শিলিগুড়ি, मैम এটা শিলিগুড়ি সেবক রোড প্ল্যানেট মল। इधर शिलीगुड़ी सेवक रोड प्लैनेट मॉल एनिवर्सरी सेलिब्रेशन चल रहा है। मेरा पूरा टीम कल से यहाँ पे है। मैं आज आई, 1 घंटा पहले मैं आई। मैं सुबह आने वाली थी, मेरा फ्लाइट कैंसिल हो गया था, दूसरा फ्लाइट पकड़ के मैं थोड़ा लेट से आई। आज और कल रहूंगी। प्लीज अगर आप आसपास में रहते हैं, प्लीज डू विजिट आवर स्टोर सेवक रोड प्लैनेट मॉल ऑपोजिट कॉस्मोस मॉल। और ये है শিলিগুড়ি में। पूरा ऐसे आएगा। दिस इज अ বিউটিফুল বিউটিফুল। আমি কালকে যে স্যুট পিসটা আপনাদের বলছিলাম না যে আমি কালকে পরবো, দেখুন এই স্যুট পিসটা, इसका जितना भी कलर था, इसका যেগুলো দেখাচ্ছি এগুলো সব সোল্ড আউট। অপশন নিতে হবে না, সব আনা হয়েছে। এইগুলো দেখা, এগুলো সব সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যাবে, ঠিক है। अच्छा तो ये है सूट पीस। दिस इज द सूट पीस जो मैं कल बोल रहा था आप लोगों को कि ये बहुत ज्यादा डिमांड था। ये हम लोगों के पास ज्यादा नहीं था, 25 पीसेस था, 4-5 कलर था, उसका रिपीटेड पीस था। तो ये बहुत सुंदर है और लेकिन सब खत्म है, ये अभी अवेलेबल नहीं है। हम लोग बनाने दिया है, जितना जल्दी आ जाए हम लोग दिखा देंगे। एंड আচ্ছা इसके ऊपर আর কি দেখাবো আমি? গুজরাটি দেখাবো না, গুজরাটি এখন দেখালে খুব চাপ, গুজরাটি স্টক কম। আমি কম রেঞ্জের কিছু দেখাচ্ছি, ঠিক আছে, কিছু কম রেঞ্জে দেখাচ্ছি। সিকো কাঞ্জি 6100, सिको कांजी 6100, 5% फ्लैट डिस्काउंट। 6100, 5% फ्लैट डिस्काउंट आ जाएगा इसमें। 6100, 5% फ्लैट डिस्काउंट है। पूरा ऐसे आ जाएगा। 6100, 5% फ्लैट डिस्काउंट आ जाएगा। पूरा ऐसे आएगा देखिए। और ये आएगा इसका ब्लाउज पीस। दिस इज द ब्लाउज पीस 6100, 5% फ्लैट डिस्काउंट। इसमें 5% फ्लैट डिस्काउंट है। आपसे मिलना है प्लीज से संडे, बिग फैन ऑफ यू। सोनिया मैम मैं कल तक हूँ, संडे में रहूंगी 1 घंटा, उसके बाद मेरा फ्लाइट है, मुझे जाना होगा। तो संडे पूरा दिन तो मैं नहीं रह सकती हूँ। एंड आप कोशिश करिए, मैं 2 दिन हूँ, आज और कल, क्योंकि संडे तो मुझे लौटना है कोलकाता। सो अच्छा ये वाला देखिए, दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल।
5750 Siko Kanji 5750 flat 5% discount. Flat 5% discount. যেই শাড়িগুলো ভাঁজ করছো না পাপাইদাকে বলো একদম ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে। This is beautiful pink and purple combination 5%। ये डिस्काउंट ओनली ऑनलाइन के लिए है क्योंकि मैं ऑनलाइन शिलीगुड़ी से दिखा रही हूँ और जो शिलीगुड़ी में आज आएगा आज और कल आएगा क्योंकि एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है इसलिए 5% डिस्काउंट आ जाएगा। ये आएगा इसका ब्लाउज पीस। So this is the beautiful and ये आएगा इसका पल्ला। ये आएगा इसका पल्ला। This is beautiful। बहुत 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 सुंदर। Beautiful। प्राइस है 5750 5% डिस्काउंट। 5750 5% डिस्काउंट। डुअल टोन सिको कांजी डुअल टोन देखिए दारुण स्टॉक এনেছে শিলিগুড়িতে ডুয়াল টোন এইসব টোন অ্যাকচুয়ালি পাওয়া যায় না আমাদের। This is beautiful 5500 this is 5500 beautiful color combination and দেবজানি ম্যাম একদম একদম এইগুলো হয় অ্যাকচুয়ালি কি বলুন তো ম্যাম এইগুলো না মানে কিছু বলার নেই সবার সঙ্গে হয় নট অনলি আমার সাথে। আপনি দেখবেন আমি সকালে যে ভিডিওটা পোস্ট করেছি সেই ভিডিওতে আননেসেসারি একজন এসে টার্গেট করলো কি তুমি আমাদের কমেন্ট কেন ডিলিট করলে। আমি বলছি ম্যাম আপনার কমেন্ট যদি ডিলিট করতাম আপনারও কমেন্ট ডিলিট হয়ে যেত আপনার কেন মনে হচ্ছে কমেন্ট ডিলিট করবো। বলছে না তুমি নেগেটিভ কমেন্ট ডিলিট করেছো। আমি বলছি ম্যাম এত বড় পেজ একটা চালাতে গেলে 80টা মেসেজ আসে তার মধ্যে 3টে 4টে 10টা মেসেজ ভেরি কমন কি এটা আসবে কি অলওয়েজ সোল্ড শাড়ি পাওয়া যায় না ফোন করলে শাড়ি পাওয়া যায় না অলওয়েজ সোল্ড বা তুমি প্রাইস কেন বলছো না। আচ্ছা এটা ভেরি কমন এটা মানে 100টা কমেন্ট যে কোনো লাইভে বলুন বা যে কোনো কারোর পেজে হোক যে কোনো অনলাইনে হোক এটা বলবে কিন্তু তার মানে এই না যারা বলছে বিকজ 100টা মানে গুড মেসেজের মধ্যে 4-5টা তো ওই ধরনের মেসেজ আসবে এটা কমন। এটা কোনোদিনই হবে না কি 100টার মধ্যে 100টাই ভালো মেসেজ আসবে। অনেকেই বলে দেখুন আমি এখন লাইভ করছি অনেকেই বলছে অল ওভার ইন্ডিয়া অল ওভার ওয়ার্ল্ড থেকে তোমার শাড়ি বুক করলে পাওয়া যায় না। সো দিস ইজ ভেরি কমন সবার ক্ষেত্রেই এটা ভীষণ কমন। এটার জন্য এটা না যে আমি তার কমেন্টটা ডিলিট করবো আমি তার কমেন্টটা ডিলিট করবো এন্ড কি হয়েছে নেটটা তো হচ্ছে আচ্ছা দেখাচ্ছে ঠিকঠাক আমি আপনার কমেন্ট ডিলিট করব তো এটা হলো। তারপর একজন আবার উনি বললেন মানে কিছু ভাবে অ্যাটাক করতে হবে উনি একটাও শাড়ি আমার থেকে নেননি কি প্রিয়াঙ্কা দাশগুপ্তা বলে ওনার নাম উনি কোনোদিন একটাও শাড়ি আমার থেকে নেননি। ওয়েটিং ফর দ্য কি হয়ে যাচ্ছে জিও সিগন্যালটা একটু প্রবলেম হচ্ছে দেখো তো এখান থেকে আপনি ওয়াইফাইটা দেখো হচ্ছে এখানে তো দেখাচ্ছে দেখো
দেখুন এসছে। আসছে আসছে চলে এসছে। বুকিং নাম্বার ম্যাম 7278793791 7278793791। তো কি হয় উনি তারপরে বলছে না আমি ইনস্টাগ্রামে আমি অনেক গুলো দেখেছি যেটায় উনি প্রতিটা ভিডিও প্রতিটা লাইভে আমার যে এত 800-900 করে কমেন্ট আসে উনি প্রতিটা লাইভ খুঁটিয়ে দেখেছেন কি কোন কমেন্টটা ডিলিট হয়েছে কোন কমেন্টটা, মানে ওনার কত ধৈর্য। হয়তো উনি একটাও শাড়ি আমার থেকে কোনোদিন নেননি, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এত নেগেটিভ হয় না এরা নিজেরা কোনোদিন একটাও শাড়ি কিনবে না, বাট অন্যকে ইনফ্লুয়েন্স করবে কি তুমি নেগেটিভ কথা বলো। तो এটা একদম মানে এটা ঠিক না না এই জিনিসটাই ভীষণ বাজে। ये क्या रेंज का है? मैम ये हो गया है क्या रेंज का? ये 5500 का। तो ये होता है अक्सर ये होता है, तो वही मैंने बोला देखिए आप लोग প্রাইস আপনারা বলেন প্রাইস কেন বলেন না, প্রাইস কেন বলেন না ম্যাম, প্রাইস এই কারণে বলি না। প্রথমত আমি সবসময় বলি আমি সারা দিনে 3-4 করে वीडियो ছাড়ি, मैं 3-4 करके वीडियो छोड़ती हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल हर एक वीडियो में प्राइस बोलना, और आप लोगों को सब वीडियो में सब साड़ी अच्छा नहीं लगता है। जो साड़ी अच्छा लग रहा है आप व्हाट्सएप में पूछ लीजिए, क्योंकि हर साड़ी मैं लाइव में दिखाती हूँ, वही मैं वीडियो करती हूँ। वीडियो सारा दिन इतना रहता है ना, सबका एग्जैक्ट प्राइस बोलना कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है। और আমি এটাও বলি সবসময় প্রাইস এই কারণে বলি না, কিছু প্রাইস বলি না, যেগুলো একদম মুখস্থ সেগুলো আমি বলি, যেগুলো একটু এদিক ওদিক হয় সেগুলো আমি বলতে পারি না, কারণ সেই মুহূর্তে আমার খেয়াল থাকে না কি কি প্রাইস। সবার তো সব শাড়ি পছন্দ হয় না, আপনার যেই শাড়িটা পছন্দ হচ্ছে সেই শাড়িটা স্ক্রিনশট নিয়ে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করলেই দামটা জেনে যাবেন। এটা একটা ইজিলি সবাই বলে প্রাইস কেন বলেন না, প্রাইস কেন। আমার এত সারাদিনে আমার 4টে পেজে 4টে আলাদা আলাদা ভিডিও ছাড়া হয়, ইটস নট পসিবল কি মানে প্রতিটা ভিডিওতে আমি প্রাইস বলবো, কারণ সবাই সব প্রাইস জানে। আমার সিকো কাঞ্জি স্টার্ট হয় 4000 থেকে, সবাই জানে সিকো কাঞ্জি আমার 4000 থেকে স্টার্ট হয়। তো ইটস ডিপেন্ড, আমার কোরা স্টার্ট হয় 7.5 থেকে, কাতান স্টার্ট হয় 7.5 থেকে। সবাই প্রাইস নিয়ে সবাই মানে সবাই জানে যারা আমাকে ফলো করে। তো কি বলবো, अच्छा दिस इज 5% डिस्काउंट 5500 5500 এর মধ্যে 5% ডিসকাউন্ট। यस मैम, दिस इज ब्यूटीफुल डुअल टोन, दिस इज ब्यूटीफुल डुअल टोन। सी कलरটা দেখুন, दिस इज ब्यूटीफुल डुअल टोन। अच्छा ये वाला देखिए, इसका प्राइस मैं बोल देती हूँ 2300। दिस इज 2300, 5% डिस्काउंट। दिस इज 2300, दिस इज 2300। सी दिस इज 2300। दिस इज 2300, 5% फ्लैट डिस्काउंट इसमें आ जाएगा 2300। ये आएगा इसका ब्लाउज पीस, ये आएगा इसका ब्लाउज पीस 2300। लिलन बेनारसी, ये है लिलन बेनारसी, ये वाला देखिए, इसका प्राइस मैं बोल दूं 2600। दिस इज 2600। এটা 5.5 তোমার 100 से 5.5 2600, 5% डिस्काउंट आ जाएगा इसमें। मैम लिलन बनारसी, ये है लिलन बनारसी मैम 2600। एंड खड्डी मैं कोशिश कर रही हूँ मैम, खड्डी दिस इज लिलन बेनारसी 2600 कत बोला बेटा 2600 5% डिस्काउंट आ जाएगा इसमें 5% डिस्काउंट आ जाएगा। ये वाला देखिए मैम, अपना ड्रेस का अवेलेबल मैम अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल हो जाएगा, अवेलेबल नहीं है लेकिन अवेलेबल हो जाएगा मैम। इसका प्राइस है 2300, 5% डिस्काउंट लिलन बेनारसी
2300 5% डिस्काउंट आ जाएगा इसमें। 2300 5% डिस्काउंट आ जाएगा इसमें। 2300 5% डिस्काउंट आ जाएगा इसमें। 2300 पर्पल एंड ग्रीन के ऊपर, पर्पल एंड ग्रीन के ऊपर पूरा ऐसे आएगा। गुजराती स्टिच मैम सेमी मसरू एक तो देखाओ कम दामी रेंज गुलो। और ये आएगा इसका ब्लाउज पीस, ये आएगा इसका ब्लाउज पीस। मैम गुजराती दिखाने से मैं डरती हूँ अभी, मतलब गुजराती दिखाने गुजराती तो डिमांड 12,500 5% डिस्काउंट इसमें। 12,500 5% डिस्काउंट है इसमें। 12,500 5% डिस्काउंट है इसमें। पूरा ऐसे आएगा येलो एंड रेड में। एंड सी मसरू दिखा रही हूँ मैं, पूरा ऐसे आएगा देखिए। 12,500 गुजराती स्टिच टसर के ऊपर, और इसके ऊपर 5% डिस्काउंट आ जाएगा। इसके ऊपर 5% डिस्काउंट आ जाएगा। देखिए ये आएगा इसका ब्लाउज पीस, ये आएगा इसका ब्लाउज पीस, ये आएगा इसका ब्लाउज पीस। गोल्डन टिश्यू, अच्छा मैम ग्रीन कलर एक कातान देखाबो, ठीक है बाबू सेमी मासरू दाओ रिया। हाँ अच्छा ये ग्रीन कातानটা একটুখানি দিতে হবে। হ্যাঁ सेमी मसरू चार्ज प्राइस है 3% चार्ज है। एक मिनट शेष हो जाए। 5200 5200 5200 सेमी मसरू में दिखा रही हूँ। 13 मसरू 5200 5% इसमें डिस्काउंट आ जाएगा। 5% इसमें डिस्काउंट आ जाएगा। 5200 5% इसमें डिस्काउंट आ जाएगा। देखिए ये आएगा इसका ब्लाउज पीस, ये आएगा इसका ब्लाउज पीस। पूरा ऐसे आएगा। दिस इज ब्यूटीफुल। ये वाला देखिए, एक ऑरेंज वाला देखिए। दिस इज ब्यूटीफुल, बहुत बहुत जाल पूरा ऐसे ऑरेंज, जाल पूरा ऐसे ऑरेंज। सेमी शर्टिंग मसरू, और ये आएगा ऑल ओवर डिलीवरी हो जाएगा इंडिया में, फ्री शिपिंग ऑल ओवर हो जाएगा। सीओडी ऑप्शंस ओनली फॉर कोलकाता। दिस इज ब्लाउज पीस, देखिए इसका प्राइस 4800 इसमें फ्लैट 5% डिस्काउंट। 4800 इसमें फ्लैट 5% डिस्काउंट आ जाएगा। कागजটা একটু সরিয়ে নাও মধু। 4300, this is 4300 शेमी शर्टिंग मसरू। 4300 5% डिस्काउंट आ जाएगा इसमें। बुकिंग नंबर 7278793791। थैंक यू पियाली मैम, थैंक यू। काथा দেখাবো, আচ্ছা কাঁথা দেখাবো ম্যাম, কাঁথা দেখাবো। কাঁথা দেখিয়েছি দু তিনটে, আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। दिस इज ब्लाउज पीस, पूरा ऐसे आएगा। दिस इज ब्यूटीफुल साड़ी, काथा काथा। दीदी
16,900 flat 5% का জাল আবার আচ্ছা আচ্ছা ম্যাম লাইভ করছি আমার এক্ষুনি হয়ে যেত ঠিক আছে কানেক্টেড করাই আছে ওয়াইফাই নেট কমে আছে पूरा ऐसे आएगा देखिए ब्यूटीफुल पल्ला में पूरा ऐसे आएगा 16,900 5% फ्लैट डिस्काउंट आ जाएगा 15 अच्छा একটা টিস্যু এ দেখাই বিউটিফুল বিউটিফুল অনেক দিন বাদে এসছে चेक तसर टिश्यू चेक तसर के ऊपर टिश्यू चेक तसर के ऊपर पूरा ऐसे लंबानी वर्क पूरा ऐसे लंबानी वर्क टिश्यू चेकर ऊपर पूरा ऐसे लंबानी वर्क दिस इज ब्यूटीफुल कोलकाता आउटलेटे पाबेन ना कोलकाता आउटलेटे पाबेन ना दिस इज ब्यूटीफुल color combination and this is the blouse piece this is blouse piece प्राइस है इसका 14,200 इसके ऊपर फ्लैट 5% डिस्काउंट इसके ऊपर फ्लैट 5% डिस्काउंट इसका पल्ला देख लीजिए पूरा ऐसे जोड़ा गया है दोनों ऐसे पल्ला देखिए कास्टे एक तो सामने থেকে দেখাও थैंक यू टीमा मैम थैंक यू सो मच पूरा ऐसे आएगा और एक दिखा रही हूँ ये वाला देखिए दिस इज ऑल्सो 14,200 दिस इज ऑल्सो 14,200 लंबानी वर्क टिश्यू चेक तसर दिस इज বিউটিফুল কালেকশন গড়িহাটে থাকলে একটাও থাকবে না মানে এতটাই গড়িহাটে এটার ক্রেজ দিস ইজ বিউটিফুল নেটটা বারবার স্লো হয়ে যাচ্ছে দুটোই দেওয়া আছে দেখো ये आएगा इसका ब्लाउज पीस ये आएगा इसका ब्लाउज पीस पूरा ऐसे आएगा साड़ी और ये आएगा इसका पल्ला बुकिंग नंबर 7278793791 बुकिंग नंबर 7278793791 यॉक में पूरा ऐसे वॉक आएगा यॉक में पूरा ऐसे এখন দেখাচ্ছি यॉक में पूरा ऐसे वॉक आएगा देखिए दिस इज ब्यूटीफुल मैम चेक तसर चेक टिश्यू तसर दिस इज चेक टिश्यू तसर अच्छा অর্গানজা প্রিয়াঙ্কা ম্যাম আপনি অর্গানজা বলছিলেন একটু টিস্যু আমি দেখিনি টিস্যু অর্গানজা বলছিলেন আমি একটু টিস্যু অর্গানজা দেখিনি 13,900 फ्लैट 5% डिस्काउंट 13,900 फ्लैट 5% डिस्काउंट आ जाएगा इसमें 13,900 फ्लैट 5% डिस्काउंट आ जाएगा इसमें प्योर हैंडवर्क टिश्यू ऑर्गेन्जा में प्योर हैंडवर्क प्योर हैंडवर्क ब्यूटीफुल টিস্যু গুজরাটি এগুলো আমি দেখাতে চাই না দেখালে আরো বেশি মানে পাগলের মতো এগুলো বুকিং আসে দিস ইজ ব্লাউজ পিস দিস ইজ ব্লাউজ পিস একটা না ওখানে সাদা সিল্ক লিনেন ছিল খুব সুন্দর কাজ করা খুব সুন্দর কাজ করা একটু দেখিও সিল্ক লিনেন আচ্ছা আমার পাশে অনেকেই বলছে গুজরাটি আমার পাশে কোন গুজরাটি এইটা আমার পাশে তো এটাই দেখছি আর তো কোথাও দেখছি না আমি ঠিক আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি प्राइस है इसका 14,500 दिस इज 14,500 प्राइस फॉर दिस वन ना एक गोल गोल चाका चाका छिलो है 14,500
पूरा ऐसे डाइट टसल में ऐसे गुजराती है 14,500। इसका प्राइस है 14,500। पूरा ऐसे आएगा। थैंक यू नलिनी मैम, लेकिन ये वाला सूट कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएगा, अभी नहीं है, कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएगा। बहुत ही सुंदर। एंड ये आएगा इसका ब्लाउज पीस, ये आएगा इसका ब्लाउज पीस। देखिए पूरा हाफ हाफ है, देखिए फर्स्ट हाफ पूरा वर्क है, सेकेंड हाफ स्कर्ट मतलब हाफ तक पूरा वर्क है। 14,500। জয়িতা ম্যাম গার্গি গেছিলাম তোমার সাথে, ম্যাম বলবেন না আজকে মানে কিভাবে আমরা এসেছি শিলিগুড়িতে, আমি এসেছি ভাবতে পারবেন না। থ্যাংক ইউ ম্যাম, একদম 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 ম্যাম। অ্যান্ড আমার না প্রবলেমটা হয়ে গেছে, আজকে সকাল সকাল ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়ে গেছিল ম্যাম, সেই কারণে আমার লেট হয়ে গেছিল। অ্যান্ড রেখা স্টাইল গোল্ডেন কালার টিস্যু কাঞ্জিভারাম তনিমা ম্যাম, শিলিগুড়ি থেকে আমি কাঞ্জিভারাম একদম দেখাতে পারবো না। কাঞ্জিভারামের স্টক এমনি খুব কম, শিলিগুড়িতে এনেছি, এখান থেকে দেখালে এখানে লোক রেগে যাবে। আমি কলকাতায় গিয়ে নিশ্চয়ই দেখাবো। বুকিং নাম্বার 7278793791, বুকিং নাম্বার 7278793791, 7278793791। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার একটু আমাকে দাও। এই তো এখানে অপশন ছিল তো সোনা দেওয়ার, 7278793791 দিয়ে দিয়েছি আমি। मैम मैं शिलीगुड़ी में हूँ मैम अभी। मेरा आज शिलीगुड़ी, आज और कल मैं शिलीगुड़ी में हूँ मैम। एंड मैम आज नहीं मैं दिखाऊंगी क्योंकि मैं कल फिर से लाइव में आऊंगी, आज इतना ही मैं दिखाऊंगी। एंड कल ব্যারাকপুরে আসা যাবে না ম্যাম, আমি শিলিগুড়িতে আছি, ব্যারাকপুরে আমার টিম যাবে। এন্ড আমার পুরো কালেকশন থাকবে ব্যারাকপুরে তো আমি আসতে পারবো না, আজকে শিলিগুড়ি চলে এসেছি, আমি সানডে এখান থেকে কলকাতায় যাব। এন্ড থ্যাংক ইউ শিল্পা ম্যাম, থ্যাংক ইউ। এন্ড आई मिस्ड योर बैंगलोर एग्जीबिशन। मैम बैंगलोर एग्जीबिशन फिर से हो रहा है अनामिका मैम, बैंगलोर एग्जीबिशन फिर से हो रहा है 13 एंड 14 सितंबर, बैंगलोर सफीना प्लाजा गुलमोहर हॉल, बैंगलोर सफीना प्लाजा गुलमोहर हॉल 13 एंड 14 सितंबर। वी आर कमिंग अगेन। थैंक यू संयुक्ता मैम, थैंक यू सो मच। और हम लोगों का मुंबई का एग्जीबिशन है दादर नापू हॉल 19th एंड 20th सितंबर, 19th एंड 20th सितंबर दादर नापू हॉल। एंड হোয়াটসঅ্যাপ চাইলে পেয়ে যাবেন তনিমা ম্যাম, হোয়াটসঅ্যাপ চাইলে পেয়ে যাবেন। এন্ড ব্যারাকপুর সুকান্ত সদন, একদম ব্যারাকপুর স্টেশনের পাশে ব্যারাকপুর সুকান্ত সদন ম্যাম, প্রচুর কালেকশন যাচ্ছে, আপনারা আসুন, মানে কেউ খালি হাতে ফিরবেন না, মানে এত কালেকশন যাচ্ছে, প্রচুর কালেকশন যাচ্ছে ব্যারাকপুরে আমাদের। এন্ড শম্পা ম্যাম আজকে ওপরের কোন মাল্টি কালারটা বলছেন বলুন তো, কোন মাল্টি কালারটা বলছে বলো তো উপরে? গুজরাটি তো বলছে, সব গুজরাটি। এটা এটা নলাই না, মাল্টি কালার বলছে, গুজরাটি এটা বলছে। ঠিক আছে ম্যাম দেখিয়ে দিচ্ছি, মনে হচ্ছে এটা রং, এটা বলছে। হ্যাঁ मैम फुल वर्क कानी सिल्क साड़ी, सुभद्रा मैम फुल वर्क कानी साड़ी शायद अवेलेबल है ऑनलाइन में, प्योर ना सेमी
হ্যাঁ পিওরে আছে, এখানে আছে পিওর, দেখাও। পিওর কানি হ্যাঁ বাবা, পিওর কানি এখানে আছে, दाओ प्योर कानी दाओ, प्योर कानी है, मैं दिखा देती हूँ। इसका और एक कलर दो, पर्पल कलर, मैं दिखा देती हूँ। এইভাবে ধরা যাবে? এইভাবে না, দরকার নেই, থাক তুমি এইভাবেই করো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এইভাবে। This is pure kani, ma'am, 18,200. This is pure kani, 18,200, ma'am. This is pure kani, 18,200. इसके ऊपर फ्लैट 5% डिस्काउंट, पूरा ऑल ओवर वर्क आएगा ये। আসছিল আমার ফেসবুকেই দেখাও। ম্যাম এটা কানি, এটা কানি, পশমিনা কানি। ও পশমিনা, আপনি বলবেন পশমিনা, पश्मीना कानी, এটা 18,000, 18,200। इसके ऊपर फ्लैट 5% डिस्काउंट आ जाएगा, इसके ऊपर फ्लैट 5% डिस्काउंट आ जाएगा। 18,200, इसके ऊपर फ्लैट 5% डिस्काउंट आ जाएगा। दिस इज ब्यूटीफुल। और ये आएगा इसका ब्लाउज, ये आएगा इसका ब्लाउज। अच्छा, कानी का और एक मैं दिखा देती हूँ। दिस इज ऑल्सो 18,200। दिस इज ऑल्सो वाओ, दिस इज ऑल्सो प्योर 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 कानी मैं नहीं बोलूंगी, ये पश्मीना कानी है, लेकिन हम लोग जो कानी दिखाते हैं उससे प्योर है। ये 18,200। अभी कोई पूछेंगे कि दिस इज प्योर, मैम प्योर अभी फिलहाल यही प्योर है, क्योंकि प्योर एक्चुअली आता है 1 लाख के ऊपर में। जो कानी कश्मीर में होता है वो अभी पूरा बंद हो गया है, पूरा मतलब अभी नहीं, 10 साल पहले से पूरा बंद है। तो इसको बेनारस में रिवाइव किया है, जो पश्मीना में प्योर हैंड में हो रहा है, दैट इज प्योर एंड प्राइस इज 18,200। असाधारण शाइटा। एंड ये आएगा इसका ब्लाउज पीस, ये आएगा इसका ब्लाउज पीस। दिस इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, অদ্ভুত সুন্দর শাড়িটা, কি বলবো, মানে মানে মনে লেগে থাকবে, এত সুন্দর শাড়ি, ভীষণ সুন্দর। রাইট সাইড উপর দিকে শাড়িটা ভীষণ আলাদা করে দেখো, শাড়ি খুব সুন্দর শাড়ি। আচ্ছা, মাল্টি কালার গুজরাটি দেখি আজকে আমি শেষ করব, বিকজ যারা এসছে তাদের সাথে আমার কথা বলতে হবে। मल्टी कलर गुजराती एक दिखा रही हूँ। मल्टी कलर गुजराती पूरा ऐसे आएगा, मल्टी कलर गुजराती सिल्क। और इसका प्राइस है, प्राइस में बोल रही हूँ, फर्स्ट हाफ पूरा वर्क होगा, सेकेंड हाफ ओनली बॉर्डर एंड बूटा है, पूरा डाइट तसर में है। और प्राइस है इसका, दिस इज ब्लाउज पीस 40,800, 40,800। इसमें फ्लैट 5% डिस्काउंट, इसमें फ्लैट 5% डिस्काउंट। सो थैंक यू सो मच। आज के दाओ আমাকে আমি কালকে আবার লাইভে আসবো, এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। তুমি ব্যাঙ্গালোরে এক্সিবিশন আশা করছি ম্যাম, আশা করছি। এন্ড পিওর মাসলিন জামদানি কি শিলিগুড়িতে আনা হয়েছে? মনে তো হয় না। না ম্যাম, পিওর মাসলিন জামদানি এখানে আনা হয়নি, তো আমি দেখাবো, আমি এতে দেখাবো।
অ্যান্ড তোমার রাইট সাইডে ওপর থার্ড গুজরাটি শম্পা কোলে ম্যাম, আমি কালকে আবার দেখাবো, ঠিক হ্যাঁ? গুজরাটি এখন আর না, আজকে অনেক গুজরাটি দেখেছি, আমি কালকে দেখাবো। অ্যান্ড প্রিয়দর্শিকা ম্যাম, এটা কিছু করার নেই ম্যাম। জিনিসটা শুনতে খুব বাজে লাগলেও মানে আপনি দেখবেন যারা ট্রোল করে, সাধারণত যারা ট্রোল করে বা যারা ট্রোল করছে, আমার তাদের কাছে একটাই কোশ্চেন, তারা নিজেরা কতটা রাস্তায় গিয়ে প্রতিবাদ করছে ফার্স্ট অফ অল যদি আপনি দেখেন। অ্যান্ড যারা ট্রোল করে আপনারা দেখবেন সবার পেজেই কিছু নেগেটিভ কমেন্ট আসে, যারা করে তারা নিজেরা কোনোদিন একটা শাড়িও কেনে না, বাট অন্যদের ইনফ্লুয়েন্স করে কি কিছু বাজে কথা বলার জন্য, কিছু বাজে কথা বলার জন্য। যেমনি আমাকে সকালেই একটা ভিডিও পোস্ট করেছিলাম, প্রিয়াঙ্কা দাশগুপ্তা বলে কেউ একজন হঠাৎ আমাকে বললো উনি আমার পুরো ইনস্টাগ্রাম পেজের সব ভিডিও, আমার এত ভিডিও আমি নিজে ভুলে যাই আমি কোন ভিডিও কখন আপলোড করি, উনি সারাদিন বসে বসে আমার ভিডিও দেখে অ্যান্ড দেখে আমার কোন কমেন্টটা ডিলিট হলো, কোন কমেন্টটা ডিলিট হলো না। ভাবতে পারছেন ওনার কত টাইম। আমি ওনার নাম দেখে আমার মনে পড়লো না উনি একটাও শাড়ি নেন আমার থেকে। রিয়া দেখো তো কোন শাড়িটা বলছে, আমার মনে হলো না একটাও শাড়ি উনি নেন আমার থেকে, বাট উনি কত বড় মেসেজ করেছে আপনারা যদি দেখেন আপনারা দেখবেন কত বড় মেসেজ করেছে। সো এইগুলো না মানে এক ধরনের রাগ হয়, মানে যেই রাগটা সোশ্যাল মিডিয়ায় মানে উগরে ফেলা, তো ওরকমই একটা ব্যাপার, মানে একটা রাগ হয়, মানে ধরুন মানে কারুর ওপর হয়তো কোনো রাগ, আমারও রাগ হয় অনেকের ওপর, আমি কোনোদিন কারুর পেজে গিয়ে কোনোদিন অ্যাটাক করিনি, কারুর কাজ ভালো লাগে না আমি তাকে দেখি না, আনফলো করি, সেটা সেলিব্রিটি বলুন, সেটা কোনো কাজ বলুন, সেটা কোনো পেজ বলুন, কারুর প্রফেশনাল কোনো বিউটি স্যালনের কোনো পেজ বলুন, হয়তো মানে আমি আগের বছর যেখানে গেছিলাম চুলে কালার করতে, আমার চুল পুরো পুড়িয়ে দিয়েছিল, বাট আমি কোনোদিন তার পেজে গিয়ে, তার একটা বিশাল বড় পেজ আছে কিন্তু আমি কোনোদিন তার পেজে গিয়ে করিনি, বিকজ ওটা ওর কাজের পেজ। আমি কি করেছি, আমি তারপর থেকে ওখানে যাই না। তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার, এটা মানে একটা মানুষের মানে একটা নিজস্ব ব্যাপার, কিন্তু ওইটাই আর কি। তো সেটাই আমি বলছি, এক একজন হয় এরকম, মানে প্রচন্ড ফ্রাস্ট্রেশন থাকে যাদের ঘরে, আর প্রত্যেকে বলছে যে তুমি কেন এখন শাড়ি দেখাচ্ছ, তুমি কেন এখন সাজগোজ করে, আমার তাদের একটাই কোশ্চেন, ম্যাম আপনি এই যে আজকে প্রোটেস্টটা হচ্ছে আপনি কি কি করেছেন একটু স্ক্রিনশট দিয়ে দেখান, আর তাছাড়া আপনি কি ঘরে বসে আছেন খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে, রান্না বান্না বন্ধ করে, আপনার হাজব্যান্ড অফিস যাচ্ছেন, আমি খালি এইটুকু তাদের মানে ঘরে দেখতে চাই, তাদের ঘর থেকে কেউ ঘর থেকে বেরোচ্ছে না। তো ওটাই হচ্ছে কথা, এগুলো মানে ভীষণ মানে কি বলবো, মানে আমি করতে পারছি না, আমি আপনাকেও করতে দেবো না, এই ধরনের একটা জেলাস থাকে। এনিওয়ে এইগুলো আমাদের কানে দিলে তো চলবে না, তো এইগুলো আমাদের কানে দিলে তো চলবে না ম্যাম, যেরকম কাজ আছে কাজ তো আমাদের করতেই হবে, সবার মন খারাপ হচ্ছে, সবার সবকিছু হচ্ছে, কিন্তু কাজটা তো আলটিমেটলি আমাদের করতে হবে না। অ্যান্ড দিস ইজ ইয়োর ওয়ার্ক, তাই তুমি দেখাচ্ছ ইট ইজ পজিটিভ। ইয়েস ম্যাম, দেবজানি ম্যাম আমার টাইম নেই কাউকে নেগেটিভ কমেন্ট করব, কাউকে খারাপ বলবো, বিকজ আমি কাজে এত বিজি থাকি। আর যখন আপনি নিজের কাজে বিজি থাকবেন, जब आप खुद बिजी रहोगे ना कुछ काम पे, आपका घर के काम पे, आपका घर में आपका बच्चा लोग के साथ में आप बिजी होगे, आप ये गौर ही नहीं करोगे किसका पेज में क्या हो रहा है, आप ये गौर ही नहीं कर सकते हो, आपके पास उतना टाइम ही नहीं है आप जाके किसी का पेज में किसी को अटैक करो, क्यों तुम ये कर रहे हो, क्यों तुम ये कर रहे हो, মানে ওটাই আমি বলছি, এগুলো ভীষণ বাজে কাজ। যারা করে আমাকেও করে, হয়তো অনেককেই করে, হয়তো সবাইকেই করে, বাট এগুলো অত চোখে দিলে হবে না। দেখুন 4 জন যেমনি নেগেটিভ কমেন্ট করে, 400 লোক আমার ভালো কমেন্ট করে, তো এই কারণে এথনিক বুটিকের এত গ্রোথ হয়েছে।
সো কিছু তো নেগেটিভ লোক থাকবেই, দুনিয়াতে নেগেটিভ লোক থাকবেই। সো এইগুলো ওদেরকে এড়িয়ে চলতে হবে, বিকজ ওদের সঙ্গে থাকলে নিজেরও শরীর খারাপ হবে, প্লাস আপনার মুডও খারাপ হবে। সো এগুলো মানে এগুলো নাথিং, জাস্ট জেলাস, আর কিছু না। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমি এখন একটুখানি ভিড় আছে, আমি একটু করে আমি আবার রাত্রেবেলা আসছি, হয়তো ছোট পেজ থেকে আসবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। শিল্পা ম্যাম আমি দেখে নিচ্ছি ম্যাম। ওকে। মেঘা সিং ম্যাম, দিস ইজ শেনকো। অ্যান্ড প্রিয়দর্শিকা ম্যাম, আপনি এইসব একদম পাত্তাই দেবেন না, এইসব একদম পাত্তা দেবেন না। মানে এইগুলো চলে, মানে আমি নিজেও কিছু করব না, আমি আপনাকেও কিছু করতে দেবো না, এরকম একটা ব্যাপার থাকে। সো এগুলো একদম মানে এগুলো জাস্ট কেয়ারই করবেন না, দেখবেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এইসব নেগেটিভ লোকের থেকে দূরে থেকে। অ্যান্ড আমি 10টা শাড়ি ব্লাউজ স্টিচ করতে দিয়েছি সব এথনিকের। थैंक यू देवजानी मित्रो, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। मैं कल फिर से साड़ी दिखाऊंगी, आज नहीं दिखा रही हूँ, कल फिर से साड़ी दिखाऊंगी। हेलो मैम। अच्छा अपनी इंस्टाग्राम देखे एसचन मैम। हाँ आप हिंदी में नहीं, मैं भी हिंदी बोल सकती हूँ, आप हिंदी में बोलिए मैम।